ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال بھی موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے گزشتہ 2 روز سے جو پریس کانفرنس کی ہیں، پولیو ڈرائیو کا اعلان کیا، تو ان کا بتانا تھا کہ پاکستان کو اب پولیو سے مکمل چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت حکومت پاکستان، محترمہ عائشہ رضا فاروق صاحبہ فوکل پرسن آن پولیو پروگرام، مرزا ناصر الدین صاحب اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ، انوار الحق صاحب نیشنل کوآرڈینیٹر اینڈ آر انٹرنیشنل پارٹنرز، خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج ہماری پولیو کی ایک اور مہم کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ ننھے منھے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بچے اور انشاءاللہ لاکھوں اور بچوں کو اس کیمپین میں، کروڑوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ وزارت صحت، منسٹر، سیکرٹری، کوآرڈینیٹر اور ان کی پوری ٹیم اور صوبوں میں جو ہماری فیلڈ میں ٹیمز ہیں، سب کی بھرپور شراکت اور شبانہ روز محنت اور بھرپور محنت کے نتیجے میں پولیو کی یہ بیماری پاکستان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ ماضی قریب میں پولیو نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا، لیکن الحمدللہ اب یہ انتہائی محنتی اور قابل اور کمیٹڈ ٹیم دن رات اس مہم میں مصروف ہے۔ تو میری گزارش ہے والدین سے پورے پاکستان میں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہماری بھرپور مدد کریں، جو فیلڈ میں جو ٹیمز ہیں ان کی بھرپور مدد کریں تاکہ اس وائرس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم اس ناسور پر مکمل طور پر قابو پا لیں گے۔ جن علاقوں میں سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے خاطر خواہ اور مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی جو پبلک موبلائزیشن ہے اس کو ہمیں بھرپور طور پر عوام کو موبلائز کرنا چاہیے، محلوں میں، گلیوں میں، کہ وہ اس حوالے سے بہت بڑے ہمارے سولجرز بن سکتے ہیں۔ مجھے امید واثق ہے کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہمارے نئے وزیر صحت ہیں، جناب ڈاکٹر بھرت صاحب منسٹر آف اسٹیٹ، اور ہمارے جو پولیو پوائنٹ پرسن ہیں سینٹر صاحبہ اور سیکرٹری، اور تمام درجہ بدرجہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور کامیابی ہوگی۔ I want to thank our international partners, WHO and all other Bill Gates and all other our friends and supporters in this field. We are very grateful to you for your support, and I want to assure you that we will leave no stone unturned to achieve success, not only success, rather roaring success, inshallah.
through joint teamwork and untiring efforts. वज़ीर आज़म पाकिस्तान 21 से 27 अप्रैल तक जो पोलियो इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है उसका इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर आगाज़ किया। उनका ये कहना था कि हमें पोलियो से मुकम्मल जान छुड़ानी है। इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और यालाबारी हो रही है। जुड़वां शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज़ के ओले गिरे हैं। हमारे साथ मौजूद है नौशीन यूसुफ। नौशीन, 2 रोज़ कबल पड़ने वाले ओलों ने गाड़ियों को, घरों की खिड़कियों को नुकसान पहुँचाया था। आज ओलों का साइज़ निस्बतन कम है, नुकसान कम है। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दोबारा यालाबारी हुई है, लेकिन ओलों का साइज काफ़ी छोटा था, लेकिन इसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी यहाँ पे परेशान हुए। तेज़ हवाएं चली है, बारिश भी काफ़ी मूसलाधार हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। और एनडीएमए का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बारिश का सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम की जेर असर आइंदा 8 से 10 घंटों में जो है बारिश, यालाबारी और तेज़ हवाओं का जो है इम्कान जो है एनडीएमए के अलर्ट के मुताबिक जारी हुआ हुआ है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे मकामात पर जो है वो बारिश भी हो रही है, कुछ जगहों पे यालाबारी भी रिपोर्ट हुई है, जबकि तेज हवाएं भी चल रही हैं। अच्छा, एक बार फिर हम बात करेंगे कि बुध की रोज हुई थी, ओले गिरे थे, यालाबारी हुई थी, बड़े ओले थे जिनसे न सिर्फ ये कि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, इसके अलावा घरों की जो खिड़कियां थी उनके शीशे टूट गए थे। तो एक खौफ सा लोगों के दिल में था 2 रोज़ कब, यानी कि बुध के रोज़ से लेकर आज तक। अब जब ओलाबारी शुरू हुई, यालाबारी शुरू हुई, तब क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल, जब आज यालाबारी इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पे जब शुरू हुई तो लोगों में एक पैनिक ज़रूर था, लोग परेशान हो गए थे, लेकिन ओलों का साइज़ भी काफ़ी छोटा था और जो एक रूटीन की यालाबारी जिस तरह की होती है उस तरह की यालाबारी हुई है, जिससे लोग पहले तो थोड़े परेशान दिखे, क्योंकि पिछले दिनों जो यालाबारी से इस्लामाबाद में जो नुकसान हुआ इस वजह से लोग परेशान थे। लेकिन अब जो यालाबारी थी उसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा था, जिसके बाद जो है तो नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद में जो एनडीएमए उसने प्रेडिक्शन करी कि मौसम या कंडीशन कर रखी है कि लोकल सिस्टम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बना हुआ है, जिसकी वजह से 8 से 10 घंटों के अंदर उन्होंने पेशन गोई की थी कि तेज हवाओं के साथ यालाबारी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ हमें बता रही थी। मुल्क के भालाई इलाकों में मौसम खुशगवार है, बारिश है रावलपिंडी इस्लामाबाद में और मरी में भी बारिश है, जबकि जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर ख़ासतौर पर सिंध में, ज़ेरी सिंध में मौसम शदीद तरीन गर्म है, बल्कि पंजाब में, लाहौर में भी आज शदीद तरीन गर्मी देखी जा रही है। गर्मी के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे बुलेटिन में आगे बढ़कर। यहाँ कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वफाक और सिंध हुकूमत का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक कर लिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद से फ़ोन पर रब्ता किया और कहा कि वफाक नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। इस मौके पर शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तक़सीम चाहती है। और यहाँ को बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी ने कहा है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर नहरों का मंसूबा 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। हैदराबाद में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वफाक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे कोई सूबा नाराज़ हो। इंशाल्लाह जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। मैं सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ, हम कोई यकतरफा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जैसे आपको पता है एकनेक में ये मंसूबा अभी मंजूर नहीं हुआ है। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम
ان کے تحفظات دور ہوں گے یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتا, 1 انچ یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ اس کا حل جو ہے وہ جو آئین میں درج ہے اور آئینی فورم میں موجود ہے, وہاں پہ بھی بات ہوگی. پیپلز پارٹی ہماری اطاعت ہے. جو لوگ یہ سازش کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کوئی درار ڈالی جائے تو اس سازش کو ہم ناکام بنائیں گے. کراچی بار صدر عامر نواز وڑائچ کا کہنا ہے کہ کینال کے حوالے سے رانا ثناءاللہ اور شرجیل انعام میمن میں بات چیت ایک اچھا اشارہ ہے, لیکن وہ منصوبے کی منسوخی کے نوٹیفیکیشن سے کم پر سمجھوتا نہیں کریں گے. مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی سے. جی بالکل, متنازع نہروں کے خلاف سندھ کی وکلا برادری سراپا احتجاج ہے. 3 روز سے قومی شاہراہ ببلو بائی پاس پہ وکلا کی جانب سے شدید ترین گرمی میں احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے خصوصی ہدایات دی ہیں رانا ثناءاللہ کو کہ وہ حکومت سندھ سے اس حوالے سے مذاکرات کریں, تحفظات دور کرنے کے لیے. اور آج ان کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے. یہ پیش رفت کیسے دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں. کراچی بار کونسل کے صدر عامر نواز وڑائچ سے فوج کی طرف سے ایک اچھا جسچر سمجھتا ہوں, اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ شرجیل میمن صاحب یا جو بھی بندہ جو سندھ کی نمائندگی کرے گا وہ نوٹیفیکیشن سے لیس پہ بات نہیں کرے گا, اور وہ یہ بھی بات سمجھ لے کہ ہم نوٹیفیکیشن سے لیس پہ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے. کریڈٹ کوئی بھی لے, کچھ بھی کرے, ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں صرف ایک بات ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 6 کینالز ہیں اس سے ریلیونٹ نوٹیفیکیشن ہمیں چاہیے, اور یہ 6 کینالز کو واپس ہر حال میں ہونا چاہیے. ببرلو میں وکلاء کے دھرنے کے باعث قومی شاہراہ بند ہونے سے جانوروں سے بھرے درجنوں ٹرکس اور سینکڑوں مال بردار گاڑیاں بھی سڑک پر پھنسی ہوئی ہیں. ببرلو بائی پاس پر وکلاء کے احتجاجی دھرنے کے باعث رانی پور اور سکھر کے درمیان سینکڑوں مویشیوں سے لدی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. قربانی اور ایکسپورٹ کے لیے کراچی لائے جانے والے جانوروں کے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے سے زائد گزر چکے. ان کے پھنسے جانوروں کو نہیں پانی مل سکا ہے, نہ ہی کوئی غذا میسر ہے, جس کے باعث جانوروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے. بیوپاریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ راستے کھلوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. جماعت اسلامی اسلام آباد کے ریڈ زون کے بجائے ایکسپریس وے پر غزہ مارچ کرنے پر تیار ہو چکی ہے. وفاقی حکومت اور جماعت اسلامی میں رابطوں کے بعد فیض آباد کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. ہیوی مشینری کی مدد سے آج صبح لگائے گئے تمام کنٹینرز ہٹائے جانے کا عمل جاری ہے. غزہ مارچ کا سٹیج اسلام آباد ایکسپریس وے کے H8 پل پر بنایا جا رہا ہے. اسلام آباد میں غزہ مارچ کے حوالے سے مختلف پوائنٹس پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے تھے, مگر جماعت اسلامی کی جانب سے جلسے کی جگہ تبدیل کرنے کے راستے بھی کھول دیے گئے ہیں. فیضان سے جانیں گے. جی, اسلام آباد میں آج جو ہے مختلف پوائنٹس کو جو ہے خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. آج جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ مارچ کی کال دی گئی تھی, جس کے باعث جو ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں سری نگر ہائی وے کو مختلف جو 0 پوائنٹ کی طرف جانے والے راستے ہیں ان کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہے. تقریباً پولیس کی جو ہے وہ 1100 سے زائد جو ہے وہ اہلکار جو ہے روٹین سے ہٹ کر یہاں پہ تعینات کی گئے ہیں مختلف پوائنٹس پر, جس میں تقریباً 7 کے قریب SSP بھی شامل ہیں. اسلام آباد کے داخلی جو راستے ہیں وہاں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا. خاص کر ریڈ زون کو جو ہے مختلف پوائنٹس پہ کنٹینر اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ پولیس کی خاصی نفری بھی تعینات ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے جماعت اسلامی اور انتظامیہ کی جانب سے جو ان کے دونوں کے درمیان جو ہے وہ طے پایا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے ابھی جو I-8 کے اوور برج ہے وہاں پہ یہاں پہ جلسہ بھی کیا جائے گا, اور وہاں پہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم جو ہے وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے. انتظامیہ اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ معاملہ اس حد تک تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ زون میں داخل ہوں گے, لیکن جو انتظامیہ کی جانب سے ان کو ریڈ زون میں داخلے کی پرمیشن نہیں ملی, اور اوور برج جو ہے I-8 پہ ابھی جو ہے یہ جلسہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. رہنما جماعت اسلامی امیر العظیم نے کہا ہے کہ جلدی فیض آباد سے یکجہتی مارچ کا آغاز کر دیا جائے گا. بالآخر حکومتی ہتھ کنڈے پسپا ہو گئے اور انتظامیہ نے بھی راستے دے دیے. اب
तमाम काफले, तमाम रास्ते इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 0 पॉइंट पर हम सब लोग इकट्ठे होंगे और जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि गज़ा के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान असमा बुखारी ने कहा कि जिस फूड चेन को निशाना बनाया जा रहा है उसमें 25,000 पाकिस्तानियों का रोज़गार वाबस्ता है। इस वक्त सोसाइटी के अंदर शायद मैं समझती हूँ कि सियासी दहशतगर्द हों या शिद्दत पसंद गिरोह हों, वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में कर रहे हैं और कुछ दिन से जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू जो है वो करना चाहती हूँ। इन जो फूड चेन्स हैं जिनके ऊपर पंजाब में भी कहाँ कहाँ हमले हुए और उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये पहले बताने की ज़रूरत है कि इन फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी, कौन 25,000 पाकिस्तानी, कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है, ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं, भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी हैं, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पंजाब के वज़ीरों ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। अगर सिंध का पानी काट कर चौलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है? वज़ीर आज़म को नहरी मंसूबे को ख़त्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और चाहे चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो, वज़ीर आला सिंध हो या हमारे और लोग हो या सदर मुमलिकत हो, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से वफाकी हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को बता दिया है। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत गैर मशरूत तौर पर हमने इसकी हिमायत इसलिए की थी क्योंकि हम चाहते थे कि रिसोर्सेस का मुनसिफाना तक़सीम हो पाकिस्तान भर में। हम डेवलपमेंट के हक़ में हैं, हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वज़ीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे? अगर हमारा पानी नहीं काट रहे तो किसका पानी काट रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के वज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शाहरा कायदीन पर आज जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहरा कायदीन में कराची में, और आज यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि शाहरा कायदीन के दोनों जो ट्रैक हैं उन पर स्टेज बनाया गया है। दोनों ही ट्रैक पर जो है हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं और दीगर मीडिया के लिए भी एक अलग से कंटेनर में जगह बनाई गई है और मुख्तलिफ इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायदीन उनका कहना यह है कि शहर भर में आज के जलसे के हवाले से मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, जहां आवाम को दावत दी जा रही है कि फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए वो आज के जलसे में शरीक हों। आज शाम 5 बजे के करीब तकरीबन इस जलसे का आगाज़ होगा, जिससे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। जी।